ang kahintang samong simbahan after sa earthquake sa Linog. Grabing taguba, tabang. Ano, grabe, kakusog ko. Oh my God. Customer! Wala pa, gabangita ko. Customer, tao. Tao, para nanang rescuer. Tao. Tao, pakpok pa, pokpok. Pokpok. Tama na, ako lang istorya. Pokpok, kung naay tao. Pokpok. Pokpok lang, kung may tao pa. Pokpok. Sir, pokpok. Customer, tao. Kung nakakadiya, pokpok lang. I-save ka na mo.